जय मातारा कलकाता फटाफट सिंगल डिजिट टिप्स आपके स्वागत 20/5/2025 मंगलवार बंधुरा हमारे सिंगल डिजिट रोलिंग टिप्स 100% पास बंधुरा फार्स्ट बाई जो टिप्स थको बंधुरा 1 2 3 6 7 8 1 2 3 6 7 8 सेट फुल हिट कर प्ले करबें सेट 100% पास पे जाबेन बंधुरा फार्स्ट टू 8 बजे हमारे सिंगल डिजिट रोलिंग टिप्स थाकছে नम्बर 7 7 साथे बंधुरा तीनटे पात्ती देওয়া আছে নিয়ে रोलिंग करबें सेट 100% पास पे जाबेन फार्स्ट टू 4 बजे हमारे 2 डिजिट रोलिंग टिप्स थकलो बंधुरा 4 9 साथे बंधुरा तीनटे करे पात्ती देওয়া আছে নিয়ে रोलिंग करबें सेट 100% पास पाबेन फार्स्ट टू 5 बजे हमारे एक्सट्रा सेट থাকছে बंधुरा 2 7 4 9 1 2 8 9 4 5 0 9 3 4 5 6 7 बंधुरा चारटे सेट दिए चारटे सेट ही अपना 1 থেকে 5 बजे मध्य 100% पास पे जाबेन बंधुरा कल के सारा दिन जो हिट থাকছে बंधुरा 4970 कल के बंधुरा फुल हिट सारा दिन 5 to 8 बजे मध्य एक्सट्रा सेट থাকছে बंधुरा 1 to 890 5 to 8 बजे मध्य बंधुरा मैक्सिमाम 2 टाइम 100% पास पाबेन बाकी रही 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 बंधुरा ये सेटटा अपनारा 100% पास पे जाबेन तो बंधुरा दुटो सेट ही अपनारा प्ले करते पारेन এই সেটটাও আপনারা ওয়ান টাইম পাস নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন এই সেটটাও আপনারা ওয়ান টাইম পাস নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন ভিআইপি সেট থাকছে বন্ধুরা 1 থেকে 8 বাই টার্গেটে আমাদের 27 49 16 38 50 প্রত্যেকটা সেট বন্ধুরা 1 থেকে 8 বাজের মধ্যে 100% পাস পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা এই হলো আমার মঙ্গলবারের ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন।